তারপরে বলতে যাবে ইউটো চার্জ কিউ ইউটো চার্জ কিউ আমরা তো ডিসটেন্স কে দেখলি ये आपने कितना फोर्स पड़े वेट एमजी पड़िबो तळकू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन पड़िबो यारे टेंशन पड़िबो यारे ताले एमजी डायरेक्शन रे এটা ট্রায়াঙ্গেল লিখো কারণ লাইন সিমিলারিটি কন্ডিশন প্রকার এই ট্রায়াঙ্গেল পাই ধর এমজি তলକୁ পড়ছে আর এটা তো ফোর্স এটা লিখলে যাহা এটা লিখলে যাহা এটা লিখলে যাহা এটা লিখলে फोर्स और डायरेक्शन समान तळକୁ पड़ुची वैल्यू समान ଅଛି ଜାଣ ଅଛି तो এই সাইড পাই ମୁଁ দেଲି तो এই সাইড পাই ये ହେଇଗଲା एमजी তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেল এই সাইড নাই তো এই ট্রায়াঙ্গেল এই সাইড এই সাইড এটা সমান না আলগা সমান কমন সাইড তো সেইটাই লেখা হলো এমজি বাই ওসি ইকুয়াল টু এই ট্রায়াঙ্গেল এই সাইড নেই এই সাইডে তো ফোর্স যাইছে টেনশন এই ট্রায়াঙ্গেল এই সাইড क्वेश्चन है इसी बीटा देखो ट्रायंगल दो स्प्रिंग रो लेंथ समान और यहाँ पे यहाँ पे से है तो टेंशन बाई ओ ए लिखले चलिबो ओ बी लिखले चलिबो जहां लिखले चलिबो वो ओ बी लिखले चलिबो ଆଉ ଡାଲା ଫୋର୍ସ ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ପଡିଲା ଫୋର୍ସ ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇड ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଏଇ ସାଇड ରେ ହବ ସାଇड ବାଇ ସାଇड ରେशियो इक्वल তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেল এই সাইড কি এসসি সো এসসি যাহা সিবি সেইয়া যেটা আমি সিবি লিখিছি এফ বাই তবে এসসি লিখলে চলবে কিংবা সিবি লিখলে চলবে এই আইছো করবি আপনার বিষয়ে আপনাদের বলে এরকম কথা বলি কোনটা বলি ছাড়িয়ে পড়া যায় না F is equal to mg cb by oc एटो वैल्यू कितने 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by distance of square तो क्वेश्चन दिया है इसमें थीटा एंगल करके ये भी थीटा ये भी थीटा तो mg cb by oc क्यू दरकार ना क्वेश्चन बोल देछि हां कहां में क्यू क्यू का देला यूज करे पड़ रहिला एप्सिलॉन डिवाइड है सब बोले कोन हो मल्टीप्लाई हो डी स्क्वायर डिवाइड है सब बोले कोन हो मल्टीप्लाई तो सीबी का देला एंगल है यहाँ लेंथ एल इधर सी इधर ओ इधर बी इधर कितना एंगल करछे তাহলে ये 90 डिग्री आपको जितना हाइपोटेन्यूज যে অ্যাঙ্গেল করতে সেরা পেন্ডিকুলার তাহলে সিবি এর কোন সিবি এর কোন তবে আপনারা বাড়িও কেমদি আর কেমদি হ্যাঁ এটা বিভিন্ন বিস্তার করবে না হলে কেমদি आई चल sin theta is equal to b by h b हला cb h हला l तो cb हला l sin theta और हला c बेस तो cos theta is equal to c by ob by ob हला के l তাহলে oc हला l cos theta oc बाहरी वाला cb बाहरी वाला এটা পুট করা হবে substitute C and CD equation u square is equal to 4 pi epsilon naught b square
mg cb ହେଲା l sin theta c ହେଲା l cos theta l କଟିଲା cos theta q square 4 pi epsilon d square mg tan theta q root over of this level ହେଲା Orang mulai sana itu kalau kehilangan itu betul betul mungkin saudara lo kenal awal sih. Masalah kita sih. Nah, contoh, jadi kalau kita profesional, two charges, 2 coulomb, 8 coulomb, 2 coulomb and 8 coulomb, a distance of 4 meters, connected by a distance of 4 meters. ହେଲା calculate position charge, calculate the position of another charge, the charge of position calculate करो, line joining between them, in the line joining between them
such that the line joining between them such that total system is in equilibrium. Total system equilibrium হবে না claro এই কোশ্চেনটা দেখুন এলা এলা কোশ্চেন বড় আরে সুপার তাও পড়া পড়ে গেছিল আরে রাষ্ট্র রাতের বাটি করিয়া এলা দিটা চার্জ এই গোটে চার্জ 2 কুলম এই গোটে চার্জ কেতে কুলম এর সাথে একটা ডিসটেন্স বলতে এলা আমরা তো লেফট তো ভ্যালু দা দেইনি লেফট তো চার্জ ইজ কিউ এମାନଙ୍କ ভিতরে কোনটা চার্জ রহিলা লেফট তো চার্জ ইজ কিউ দিয়া in the line joining between them ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲାଇନ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ
ପୋଜିସନ ପଚାରିଛି କୋଉ ଜାଗା ରହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ x ଏଇଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ତାହେଲେ ଏଇ 2 କୁଲମ ଏଇ 2 କୁଲମ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକେଇବ ଏ ସବୁ ତ ପକେଇବନି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଚାର୍ଜ or opposition whatever may be the force formula କଣ 1 by 4 pi epsilon u1 u2 ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝ ତର ମୋର ଦେଖା ଲୁକି କରିବା ପାଇଁ ସିମିଲାରଲି ଏଇ 8 କୁଲମ ୟା ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକେଇବ x2 ତାହେଲେ କେତେ ହବ 1 by 4 pi epsilon u1 u2 by distance କେତେ 4 minus 6 ବୁଝିହେଲା क्वेश्चन कौन ଦେଇଛି ଦେଖ सिस्टम कौन ଦେଇଛି कौन ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ କେତେ କାହିଁକି इक्विलिब्रियम माने समस्त इक्विलिब्रियम ରହିବେ फोर्स केतना ରହିବ 0 नेट फोर्स 0 माने f1 is equal to f2 ना f1 not is equal to f2 तो f1 minus f2 is equal to 0 एपटू पास f1 minus f2 is equal to 0 तो f1 केते 1 by 4 pi epsilon x square 1 by 8 q by बुझेला बुझेला ओ बुझेला पूरा स्क्वायर को एपटे 1 खाली ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ 1 by x लिखा x प्लस s है तो दी पड़ जाएगा स्क्वायर उड़ गया वो do the cross multiply তাহলে 2 কুলম চার্জ কেটে ডিসটেন্স 8 কুলম চার্জ কেটে হবে 4 minus 8 4 at a distance of 1.34 meter from কেটে কুলম চার্জ 2 কুলম চার্জ and 4 minus 1.34 কেটে হবে 2.66 না কଣ হ্যাঁ বুঝিয়েলা বুঝিয়েলা बुझेला बुझेला तो from 2 coulomb ethic distance from 8 coulomb ethic distance the charge is placed system is understood write another question leave a space for that writing for this thing then write down another question ना देखो a body of charge q capital q लेखा small q लेखा choice is yours body of charge q body a लेखो a body ना लेखो a plus charge q plus charge q बुझला each tossed with a uncharged body a uncharged body each tossed torch है ला each tossed with
ए अनचार्ज बॉडी पूरा अनचार्ज बॉडी से है बुझियला बुझियला then the uncharged body is removed then tossed with uncharged body is removed ना remove ହେଇସାରିଲା ପରେ then tossed with ତାପରେ toss କରାଗଲା with another body being tossed with another body being ना of charge q ना another body b of charge q then after some time remove this body remove this uncharged body then after some time remove this uncharged body after some time remove this uncharged body ହେଲା if the body find the magnitude of the force find the magnitude and nature of the force the A and B in the body if they are separated by a distance of within the body A and B if they are separated at a distance of 6 meters. If they are separated at a distance of 6 meters. ये क्वेश्चन करो शीघ्र शीघ्र करो क्वेश्चन करो सरला आरंभ ହେଲା इसका आंसर जो घंटे तो आंसर को हो ये देखो ଗୋଟେ ବଡି ଏ ଅଛି ଏ ର ଚାର୍ଜ କେତେ q କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ q ଆଟେ ହେଲା क्वेश्चन दिया ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଚାର୍ଜ କେତେ 0 ଇଜ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଚାର୍ଜ ବଡି ଆଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଚାର୍ଜ ବଡି କୁ ଆଣିକି या सहित टच करेली another uncharged body uncharged body तार चार्ज किछि नाही तो चार्ज अछि तार ट्रांसफर हो ना पढ़ाई दिले कंडक्शन चार्ज विल ट्रांसफर either they are physical contact with each other wire पढ़ाई दिले तारे वर्तमान चार्ज केते पर्यंत ट्रांसफर हबो अधा पर्यंत अधा चार्ज केते गला क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गला देन तले रहिला केते ए बॉडी जेला याको रिमूव करी कोन कली आउ गोटे बी बॉडी सहित टच कली बी बॉडी रो चार्ज केते थिला
बर्तमान এই जो बॉडी को रिमूव कर लिया चार्ज केते q/2 बर्तमान चार्ज केते पर्यंत पास कराइबे टोटल चार्ज केते गला 3q/2 मिसाई दियो टोटल चार्ज केते गला आधा आधा चार्ज रखिबे खाली ये चार्ज केते रखिबो 3q/4 ये चार्ज केते रखिबो किछ बुझि पारलो अरे टोटल चार्ज मिसाई दबो आधा 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 टोटल ये नथिला या चार्ज केते 0 q q plus 0 केतला q by 2 तर केतला q by 2 ताले ये रखलो q by 2 ये रखला केते बुझि पारलो टोटल या चार्ज केते अछि आउ गोटे बॉडी जो b बॉडी का चार्ज केते q q by 2 मिसेइबो केतला मिसेले 3q by 2 तार अधाने by 2 हेबो 3q by 4 ताले एखने केते चार्ज रहला 3q by 4 ए जो वन चार्ज पे केते प्रथम याकू पूरा रिमूव कर दवा बी बॉडी को प्लेस कर बी बॉडी रो चार्ज केते याको डिस्टेंस केते कहै छी वर्तमान बुझला अपन क्वेश्चन को एनालाइज करो फिगर से तो एनालाइज करि करना करि क्वेश्चन को आलो क्वेश्चन को आगे पढ़ो एनालाइज करो बुझिएला ना बुझिएला कार कोड बुझिएला नहीं पचारो सर एटू को बुझी पारे एटू कोन कर देले आपण ओटू कार बुझिएला नहीं पचारो ओटू कार बुझिएला नहीं पचारो तब तो क्लियर है क्लियर नहीं तो लेकर चार बॉडी बुझिएला ए आ बी रो एती केमती हला तो बुझिएला ना बुझिएला कार बुझिएला କାହାର କୋଉଠୁ ବୁଝିହେଲାନି ଦୟାକରି ପଚାର ପ୍ରଥମରୁ କଣ ବୁଝିହେଲାନି କାହାର ବୁଝିହେଲାନି anyone have doubt you can ask me ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା କାହା କଣ ରିମୁଭ କଲି କାହା କଣ ଆଟାଚ କଲି ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ କେତେ ହେଲା b ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ କେତେ ହେଲା କ୍ଲିୟର they are separated at a distance of about 6 meters then force is asking here what the formula of force 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by distance square is it clear कौन तार कौन है कौन है कुछ क्वेश्चन दा ना भूल लगी दिलु तो बचानो बचाले कोन मते बचानो जे सारा क्वेश्चन बोल नथिले मते आउ थोड़ा कहंतु पैसा देई बाटा बनू कि मागरा बाटा बनू कि पैसा देई बाटा बनू डायरेक्ट मते बचाइबो सर वो बुझी पारे क्वेश्चन आधा के लिए आउ थोड़ा मते बचाइबो you take some time for acquainted with me तब दोने 8 है 36 बुझला सीधा कटली बुझला 3 by 32 into the power 9 q square q value देगी ना एवढा क्वेश्चन है q value देता है बुझला एटा की फॉर्म जरा से देख लो सो दैट्स आई एम डूइंग द सेम थिंग न्यूटन बुझला बर्तन q पॉजिटिव देता हूं नेगेटिव देता हूं फोर्स में कौन हबो जब पॉजिटिव चार्ज देते नेगेटिव चार्ज देते फोर्स अट्रैक्टिव हबो देखो देइनी किछि तर नेचर कोन हबो हां अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव रिपल्सिव अल्लाह ये गोड़ा बुझी पारनी पचारो ये गोड़ा बुझी पारनी पचारो सारा बुझी पारनी ये गोड़ा बुझी पारनी पचारो कोन कहली बुझी पारलो बुझो क्वेश्चन बुझो মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডরে সেম কোশ্চেন আসিব বুঝি পারলো সত কল কে বুঝি পারলো সত কো বুঝি পাইবো আপনি বুঝাই যেটা বুঝো কে বুঝি পারলো সত কইলা সত কো হাত দেখো কে বুঝি পারলো তাহলে মানে ডাকিবে এটা কে বুঝি পারলো সত ডাকিবে ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ସତ କଥା
ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେ ଛୋଟ କଥା କୁହ ବୁଝିପାରିଲୁ ତୁ ବୁଝେଇବୁ ଲାଷ୍ଟ ଆସେ ଆରେ ଆସେ ଆସେ ଆଉ ତୁ ବୁଝେଇବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ এইଠୁ ନା ସେଠୁ କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ କଣ ଶୁଭୁନି ବଡ ପାଠ ପଚାରୁନୁ କଣ କଣ ଏଇଟା ବୁଝା ଏଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏଟାକୁ ବଡ ବଡ ହଉଛି କଣ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ ବଡ ହଉଛି କଣ ସେ ଗୋଟେ କହିବୁ କି ହେଲା କଣ ବୁଝି ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଏକୋଇଶ ସେକେଣ୍ଡ ନା 21 ସେକେଣ୍ଡ ଏଠି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଚାରୁ କୋଉଟା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମେ ବୁଝେଇ ମୋର ମନା କରିବି କୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 2 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭ୍ୟାଲୁଟା କୋଉଟା ଆସିଲା पेज पछକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନୋଟ ଖାତା ତ ନୋଟ ଖାତା ନୋଟ କପି ନୋଟ କପିରେ ଫିଜିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଟାନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଉଲ୍ଟାନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲାଉଁସ କୋड ଲେଖିଛି ଉଲ୍ଟାନ୍ତୁ ଆଇଲେ ଉଲ୍ଲାଉଁସ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି 1/4 ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖା ହେଇଛି 8.854 10 to the power minus 12 ତାପରେ 1/4 ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କଣଟା ବୁଝିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ବେଶୀ ର ହେଇଗଲା ଭେରି ଡାଉନ୍ ୟୁ ଆସ ବୁଝେଇବୁ ଏମିତି ହେଲା ଆସ ବୁଝେଇବୁ କୋଉଠୁ କଣ ଚାର୍ଜ କଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ନେଲି ବୁଝା ମତେ ଆସେ ଆସୁନୁ ବୁଝେଇବୁ ବୁଝିଛୁ ତ ବୁଝେଇବୁ ସରିଲା କାମ ଏଥିରୁ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ବୁଝି ଯାଇଛି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିଲି ବୁଝି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ବୁଝି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ କମ ଆସେ ବୁଝା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବଡି ଅଛି Q ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଚାର୍ଜ ବଡି ଅଛି H ବଡି କେମିତି ଆସିଲା ବୁଝା ନା କ୍ଲିନ୍ କର ହେଇଠୁ କ୍ଲିନ୍ କର ହାତରେ ହଁ 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 ଚାଲୁ ହଁ ତା ନାଁ ଦେ ବଡି ନାଁ କଣ ଦେଇଥିଲି ହଁ ଅନଚାର୍ଜ ତା ଚାର୍ଜ କେତେ ଲେଖେ Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସରିଲା ତାପରେ ट्रांसफर କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଏଟା କରିଛେ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଫ ଚାର୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଡିଛି ଏଟା କୋଉ ପ୍ରୋସେସ conduction yes through conduction the charge will transfer between them ତାପରେ କେତେ କେତେ ଚାର୍ଜ ହବ ଇକ୍ୱାଲ ହବ ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରିଲା ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଲା ପରେ କ୍ରସ୍ ମାର ତାପରେ ସେଟାକୁ ରିମୁଭ କରିବା yes then এটা বি বডি হ্যাঁ यस তো হ্যাঁ আটা আছে না উসে কোশ্চেনে করছি তো চার্জ কেতে বি বাই 2 यस বর্তমান কি বাই মানে বুঝলে কি কথা কি ହଁ ସେ ବି ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କଣ ପୁଣି ତା ସହିତ ଆଟାଚ ହବ ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭାବ ପାଣି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଅଧିକା ଅଛି ଗୋଟେ ବୋତଲ କମ ଅଛି ମଝିରେ ପାଇପ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ପାଣି ଫ୍ଲୋ ହବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲୋ ହବ ସମାନ ହେଲା ଇଏ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଇଏ ୟା ସହିତ ଚାର୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଅଧା ହେଲା ଅଧା ଅଧା କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବା କେମିତି ଅଖାଡୁଆ ଭାଲି ବାହାରିବ ନା ଏଠି q ପ୍ଲସ 0 q ବାଇ 2 ହଉଛି ବୋଲି ଅଧା ଅଧା କରିଦେବ ଏଠି q ଏଠି q ବାଇ 2 ଅଖାଡୁଆ तो 3q by 2 by 2 half half charge
This body is 3q by 4, this body is 3q by 4. अब क्वेश्चन कौन कहिछि काहा रिमूव अनचार्ज बॉडी को रिमूव कर तबरे का के रहले ए आउ ए केते एपट लिखि देखिलु ए केते लिखिछि q by 2 ठीक अछि b केते q by 4 सेपरेट डिस्टेंस केते लिखिछि 6 बुझेला सो दे आर सेपरेट बाय वैल्यू ऑफ 6 मीटर सेटा क्वेश्चन में q दे दी है q वैल्यू पुट q इज दिस हैला so this is the value of force why I am written here repulsive kind feeling ସେଇଥିପାଇଁ q ଖାଲି କହିଲି ନା ମାଇନସ ମାଇନସ କହିଲି ନା q means I take it is positive so that's why q means it is taken positive so that's why it is repulsive then मैं वो repulsive लिख बुझेला तो so क्वेश्चन आहुरी ट्रिकी अछि so सरीबा तो तम तो वो क्वेश्चन रो अधा दे दियो ट्राई करो कौन देछि ओसी बीसी थीटा देछन एंगल पुट करी बाहर करबनी मते के ओटा हास व्हाट्सएप रे मेसेज सर केमदी करबी एंगल देछि कोन देछि पाठ पढिबा टोटल इच्छा नै खाली एठी आउछ प्रहसन करिया मुंडा मुंडा पर केते गरम बाडी इमिक बाडे भी जे एकाधरे छाडी के पळे बुझिगला एकाधरे छाडी के पळे सीधा ओ वे ब्रह्मा रखियो किमाला क्वेश्चन में जागा चलो क्वेश्चन लेखो read your homework, do your homework at your home, come to the class more. So tomorrow next class. I don't know. No, you have next class. Write down another questions. Three charges, 4 coulomb, minus 5 coulomb, 8 coulomb. Placed at the vertices of an equilateral triangle. और आंसर करें 4 coulomb minus 5 coulomb 8 coulomb placed at the vertices of an equilateral triangle of side 2 meter. Calculate the net force. Calculate the net force. Calculate the net force on 4 coulomb charge. कौन देखिए मुंडो फटेला केमदी हबो एटे मुंडो फटेलाडा दिए तो फिगर भी देछि दिए मुंडो फटेला मुंडो फटाओ फिगर देछि मुंडो फटे ठीक है
ହେଲା କୋର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପକେଇ ଦେଲେ ଚଷମା ଫଷମା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଦି ଭଳିଆ ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ ଲେଟର ଅଛି ଏଇ ଜାଣିନା ଇକ୍ୱେଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପଡିବ କି ଓ ଆପଲ ये आपको फोर्स को क्या हुआ दिस इज F1 नेगेटिव चार्ज आपको टाणी हुआ दिस इज F2 ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆଣି ଆଙ୍ଗେଲଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 120 डिग्री 60 डिग्री कौन पड़ियो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेयर करियो दिस इज F1 ये नेगेटिव चार्ज है मैग्नीट्यूड अधिक है मैग्नीट्यूड कम है तो अटैच करियो दिस इज F2 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ताले ये 60 डिग्री माने एई एंगलटा पड़ियो इतना वेक्टर ताई एंगलटा पड़ियो पूरा पड़ियो आहारटा वीडियो किसी को दिया नहीं आहारटा ये 120 डिग्री ये रिजल्ट आनको ହେଲା ଜଣା କିଛି ନା ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ଗୋବର ବେ ये पॉजिटिव चार्ज अब से रिपेल कर रहा है F1 ये नेगेटिव चार्ज ये -5 को लग यार मैग्नीट्यूड अधिक है या मैग्नीट्यूड कम ये 4 ये 5 तक अट्रैक्ट करियो F2 F1 यार F2 यार इक्विलेटरल ये 60 डिग्री কিন্তু এই অ্যাঙ্গেল মত দরকার আর ভেক্টর দিটা ইয়ারে ইয়ারে চলেন না this angle is required for horizontal কইলা নাও বুঝিয়া না কোন কইলি F1 F2 বাড়িব নেট কোর্স ফর্মুলা পকে দাও F1 vector plus F2 vector বুঝিলা ହଁ ପକେଇକି ପୂର୍ବ ପେଜକୁ ଆସିକି ଉତାରିବ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ପୂର୍ବ ପେଜକୁ ଆସିକି ଉତାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ପୂର୍ବ ପେଜକୁ ଆସିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତାରିବ